مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أبهب التاريخ من تلقاء كاسما yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya inal kiram astagfirullahaladzim. Juga saya minta khusus ke keluarga. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, mengawali kalimat malam ini kita sama-sama kirim hadiah di malam Jumat, malam yang penuh berkah, malam yang tidak pernah ditolak setiap doa hambanya. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan kita bacakan hadiah kita khususkan kepada para ahli kubur kita sekalian. Mudah-mudahan ahli kubur kita bisa mendapat rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kubur dijadikan dari doa kita beristighfar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa junub. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu qayyumun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونحيي الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عالم يا
مجيد يا بسيط يا خفيف يا رفيق يا معيذ يا مجير يا سميع يا بصير يا حكام يا عدو يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا حليم يا قبيل يا بسيط يا حفيظ يا رفيق يا معيز يا مجيل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدو يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خص بالفضيلة صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامي دعانا ارزقنا شهادة يا ربي اهدنا في سعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلي كل مسلم استغفر
بالغة هنية صلوا عليه ممتدية من السكر الجميل مطايا صلوا عليه وأصلي وأسلم على نور الموصوف بالتقدم والأولية صلوا عليه المنتقل في القرار الكريمات والجبال صلوا عليه في بلاد قطاعة القسية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فغماهما ابن كلاب واسمه أكيب بن مرة بن كعب بن أي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير والقطاف ابن مالك بن النذر كنانة بن وجمة بن مردكة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الهرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن كسم بن بن نزار بن معدن معدنان وهذا سلك النزق رائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل
ibadallah risalallah agisuna li azlillah wa kunu aulana lillah asallallahu bifadlillah sa'alna faraja'nakum wa fi amrin qasadnakum fasudu ajmakum lillah ibadallah rizalallah agisuna li ahlillah wa kunu aulana lillah asanazo bifadlillah lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihil haq qadrihi wa miqdarihil azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq salatan turaqibu wa tubasitu wa tuhammisu biha ziyadiyya wa ila idinil islam wa tuhammisu biha ziyadiyya wa ila idinil islam wa idari sa'iri ala tariqati jamiyati nahdlatil ulama wa idari sa'iri ala tariqati jamiyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allah Allah Allahu Allah sabit wa usul ala zabiyah jabiyah nahdlatul ulama lillahi nahdlatul ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allah Allah Allahu Allah sabit wa usul ala zabiyah jabiyah nahdlatul ulama lillahi kalimatillah jabiyah nahdlatul ulama lillahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaqibu wa tunasitu wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila idinil islam wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila idinil islam wa idhari sa'iri ala tariqati jamiyati nahdlatil ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, mari memulai ta'lim
sholawat malam ini kita awali dengan mengangkat kedua tangan kita. Kita berdoa, doanya sholawatul arif billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha alaina al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di malam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidul Ayyam, hari yang baik, hari yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati segenap jajaran pembina Rumah Sholawat Al-Arif Billah, Abah Haji Ujang, Bapak Ustadz Ahmad Sarbili, Bapak Ustadz Nai, tak lupa guru kita, alhamdulillah hadir Bapak Ustadz Amil Udin Syam. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa malam ini kita haturkan banyak-banyak terima kasih pada keluarga besar Abah Kusuh. Alhamdulillah, sosok yang selama ini cukup menginspirasi di tengah kita di akhir usianya yang mungkin sudah sangat setengah, kita ini setengah dari usianya, menginspirasi, semangatnya luar biasa sekali. Beliau punya adik-adiknya saja sudah meninggal. Kita doakan salah satu adiknya beliau adalah orang tua saya. Mudah-mudahan adik-adiknya yang sudah meninggal kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan, taman seperti taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Salaman sama Mang Ujat. Jadi saya ingat betul apa yang saya sampaikan di tempatnya Mang Ujat. Karena kenapa, kita sudah mendekati di akhir penghujung Rajab, kalau nggak salah 25 Rajab. Artinya 5 hari ke depan Sya'ban. Kemudian Sya'ban masuk Ramadan. Sedikit saya ingin bakar motivasi dan semangat jemaah sekalian. Yang pertama pernah saya sampaikan 6 pesan nasihat Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Masih ingat? Akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Saudaraku, akan kuterangkan, akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Syarat-syarat orang menuntut ilmu ada 6. Masih ingat enggak? Masih dicatat enggak bukunya? Nah, ini udah lupa, padahal di Mang Ujat bulan-bulan apa? Zakatun. Makanya kalau ada orang namanya Jaki, awalnya dari zakatun, ya, berakal sehat. Jadi alhamdulillah yang ngaji malam ini semuanya berakal sehat. Jadi itu modal orang menuntut ilmu. Zakatun, yaitu berakal. Jadi orang yang pasti datang ke majelis ilmu, orang yang datang ke rumah sholawat, yang pertama ialah zakatun. Karena itu syarat pertama yang harus dipenuhi ketika orang itu menuntut ilmu. Alhamdulillah, artinya orang tua kita, Abah Kusuh, ada Abah Haji Ujang, ada para sepuh juga, masih diberikan yang namanya akal, ya. Masih diberikan kecerdasan, ya. Zakatun itu artinya cerdas. Karena berulang-ulang Asmaul Husna pun diucapkan. Saya pikir kalau nanti di baku suruh maju Asmaul Husna juga apal minimal sampai 10 dulu. Nanti ngedengar tuh sambil ketawa-ketawa bagus. Nah, zakatun. Yang kedua hirsun. Mang Wanda atau Bang Hardi ini pernah mencatat ini. Apa hirsun artinya? Hirsun itu apa? Bahasa ini rakus tapi doyan. Apa? Dokoh lah. Doyan menuntut ilmu gitu loh.
hirsun ya. Pertama zakaun, berakal sehat, kemudian cerdas. Nah, hirsun itu rakusnya rakus terhadap ilmu. Dia senang kalau nggak ngaji 1 minggu aja dia kayaknya nggak betah. Contohnya kayak Bang Iwan Kola itu, Bang Mong, alhamdulillah ya. Hirsun itu. Jadi ternyata ada kerinduan. Rindunya dengan apa? Rindu benar. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang beberapa bulan ini tidak datang ke rumah sholat, mudah-mudahan Allah berikan hidayahnya sehingga bisa turut kembali bersama kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berpahalul qiyam. Amin ya rabbal alamin. Hirsun, istihad, semangat, kemauan, wajtihadun. Ya, itu yang ketiga, wajtihadun. Yang keempat, bulghatun. Bulghatun itu ya, ada apa? Oh, gratis. Ya, emang orang menuntut ilmu itu bulghah. Ya. Biasanya di perkampungan ada guru ngaji ya. Di sana di kampung sana ada guru ngaji, anaknya masukin ke pengajian, pasti ada infak dan sodakohnya, itu namanya bulghatun. Ada yang dia keluarkan. Contoh kita memondokkan anak di pesantren, tuh Bang Yahya tuh mondokkan anaknya di pesantren, cucunya bagus, pasti ada biaya. Nah, dengan biaya itulah disebut dengan bulghah, itu syarat yang keempat. Kemudian yang kelima, wasuhiyatul ustad, adanya guru yang memberikan pengajaran. Ketika ada guru yang mengajarkan, itu ada 2 dimensi yang berbeda. Ya, apa? Yang pertama, gurunya memberikan suri tauladan. Gurunya itu kemudian bisa mengawasi perilaku, kemudian bisa menilai apa-apa yang disampaikannya. Makanya ketika ada guru yang menyampaikan tentang sholat subuh, kemudian besoknya dia praktekkan mendatangi salah satu musola, kok nggak ada di musola itu, berarti ini ada niat suhiyatul ustadz nih. Ada pertanggungjawaban yang dia sampaikan, ini dipraktekkan. Kemudian yang keenam, kata Imam Syafi'i, watulus zaman, waktu yang panjang. Contohnya Abah Kusu, Abah Haji Ujang, watulus zaman, nggak peduli dia. Pokoknya sampai akhir hayatnya dia ingin menuntut ilmu. Kalau apa yang kita lihat dari sepuh-sepuh yang ada di rumah sholawat, badai datang, anginnya puting beliung kekeh, bahasa Bang Hardi mual oyang, tetap mau ngaji apapun yang terjadi. Nah, ini istiqomahnya. Karena apa? Yang dia cari bukan yang ingin dipuji oleh anak-anaknya. Apa ketika butuh ngaji kemudian bagus di pertama kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita sedang mengumpulkan amal soleh. Saya yakin niatnya jamaah semua 1000% yang dari rumah ingin menuju majlis rumah sholawat ini, tujuannya apa? Tujuannya setiap langkah-langkah kita kesini menggugurkan setiap dosa-dosa kita. Ingat, setiap pembacaan maulid tiba itu selalu diawali, ini ada Pak Ustadz Aminuddin Sam, diawali dengan surah Al-Fat juz ke-26. Kenapa? Setiap maulid tiba itu dibaca tadi sama Bang Indra, inna fatahna laka fatham mubina. Karena surat ini, surat Al-Fat ini, juz ke-26 ini dalam Al-Quran, ini tentang keutamaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa isinya? Bahwa baginda Rasulullah itu menang terhadap kaum musyrikin, kaum kafir. Itu Rasulullah diceritakan dalam surah itu. Nanti kalau subuh dibaca tuh surah Al-Fat juz yang ke-26, nanti dibuka terjemahnya, silahkan dibaca masing-masing. Nah, kemudian apa keutamaannya? Situ Allah memberikan pengampunan kepada Rasul,
baik dosa-dosa yang terdahulu maupun dosa yang akan datang. Kepada siapa? Kepada Rasul dan kepada umat yang mencintainya. Mudah-mudahan dengan kita mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa kita yang lalu, dosa kita yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Maulid Tiba ini kalau kita dengar, kita artikan, kita mengerti, sebelum kita mahalul qiyam, itu surah yang diawali tentu surah Al-Quran Al-Fat, dibaca tadi sahabat Indra, Inna fatahna laka fatham mubina, juz yang ke-26. Itulah keutamaan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, semua saya yakin banyak di sini orang-orang yang akhirnya menginspirasi buat kita semua. Karena saya menyadari itu, di luar pengajian ternyata kita masih bisa membangun persaudaraan. Di luar daripada majlis sholawat pun kita masih bisa saling bantu-membantu. Ada tempat untuk kita beramal jariah. Karena kenapa? Bayangkan, jangan pernah mengukur dengan rezeki kita. Jadikan rumah sholawat ini sebagai sarana untuk kita juga beramal jariah. Dengan apa? Yang bisa dengan tenaga, yang bisa dengan lisan, yang bisa dengan sedikit rezeki, dengan rezekinya. Bayangkan malam ini berkumpul kita di rumah Abah Kusu, besok malam di rumahnya Wak Eman, minggu depan di rumahnya RT Warnaya. Ya, malam Jumat yang akan mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita diberikan sedikit rezeki dengan Allah, oleh Allah memberikan rezekinya, maka cara yang tepat buat kita adalah gunakan setiap rezeki yang kita dapatkan untuk berjuang di jalan Allah. Setidaknya tempat rumah sholawat adalah bagian dari arena kita untuk beramal jariah. Jamaah sekalian, muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dibuka semua hijab doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa takhrina wa maulana Muhammad sallallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin hamda naimin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana as-saghir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah Rabbana ya Karim, hamba yang berkumpul di rumah sholawat Al-Alhamdulillah malam ini ya Allah, muliakan hamba dunia dan akhirat ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua hamba ya Allah, ampuni dosa ibu dan bapak hamba ya Allah, orang tua hamba yang sudah berpulang ke rahmatullah, lapangkan kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni segala dosanya ya Allah, berikan curahan rahmat di dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, untuk orang tua kami yang masih ada di alam dunia, berikan kesehatan jiwa dan raganya, berikan kekuatan iman dan takwanya, berikan kebahagiaan di hari-hari tuanya, dan berikan akhlak berpulang ke hari baru dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, hamba yang berlumur dosa, masa lalu yang bergelimang maksiat, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, niatkan tuluskan hati kami agar tidak ada permusuhan di antara saudara-saudara kami ya Allah. Bukakanlah pintu maaf di antara kami ya Allah. Ya Allah, ringankanlah setiap langkah kami menuju rumah sholawat ya Allah. Ya Allah, berkahi rezeki hamba ya Allah, berkahi usia hamba ya Allah, berkahi hidup hamba ya Allah. Sampaikan hamba pada bulan suci Ramadan ya Allah ya Rabbana ya Karim. Banyak yang hamba akan lakukan untuk mengumpulkan amal soleh ya Allah. Ya Allah, berkahi rumah ini ya Allah, berkahi keluarga di rumah sini ya Allah. Jadikanlah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadikanlah keturunan hamba min ahlul Quran, anak yang mampu membaca, mengamalkan dan mentadabburkan Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, keluarga kami hari ini ada yang sedang sakit, angkat
jadikanlah agar mereka menjadi manusia yang sehat, jasmani dan rohani, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup dengan bacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Muhammad sallallahu alaihi wasallam.